And similarly with every name of Allah subhanahu wa ta'ala, of the beautiful names, those that are not describing absolute lordship, like for example Allah or Ar-Rahman or Ar-Razzaq, the one who always, or Al-Khaliq or Al-Khallaq, these are reserved for Allah alone. They cannot be used for other than Allah. But many other names can be used, as we mentioned, like Rahim or Kareem, for example, or Halim, for example, in the Holy Quran for Sayyidina Ibrahim alayhi salam and others. So, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam describing Ismail, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ibn Ibrahim, yes, Ismail ibn Ibrahim as Al-Kareem ibn Al-Kareem alayhim as-salam. So he is describing prophets as Al-Kareem ibn Al-Kareem. So showing us that the names of Allah subhanahu wa ta'ala, and there are so many other names like gentle and patient and forgiving, even if you have power to take punishment. So we meditate on those names and we ask a share of those names. And Imam Al-Ghazali has a beautiful book on the names of Allah subhanahu wa ta'ala, Asma al-Husna, where he says that the mu'min has to ask all the time to make his character, for Allah to make his character polished with the divine names. And he called this at-takhalluq bi asma'illahi al-husna. That you make your khuluq, yani your character, your personality, to make it refashioned through the Asma'ullah al-Husna. Ada nama-nama Allah yang lain seperti Allah, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Halim, dan seterusnya, atau Al-Khaliq. Ini nama-nama Allah yang khusus hanya untuk Allah dan tidak bisa digunakan untuk kita sebagai makhluk. Yang depannya pakai al ini semua. Lalu jika ada nama Halim atau Karim yang al ini hilang, itu bisa digunakan kita sebagai sifat untuk kita juga. Lalu dikatakan bahwa dalam cerita Sayyidina Ismail, anak daripada Sayyidina Ibrahim, digelari sebagai Al-Karim Ibnul Karim. Lalu dikatakan juga bahwa oleh Syekh Jibril, jadilah orang yang penuh dengan pemurah, penuh dengan lemah lembut, mengikuti sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyarankan kita agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat-sifat Allah itu menjadi bagian daripada karakter kita sebagai seorang mukmin. Dan hal ini disebut dengan nama takhalluq. So, can one ask for takhalluq through the name of Allah subhanahu wa ta'ala? Bisakah seseorang melakukan takhalluq melalui nama Allah Subhanahu wa taala? Not in the same way as Al-Halim or Al-Karim. Tidak seperti dengan menggunakan Al-Halim atau Al-Karim yang seperti sifat seperti itu. But through zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, through zikr of that name. Tetapi melalui zikir dengan menggunakan nama-nama itu. As Allah subhanahu wa ta'ala said, Qulillah in the Holy Quran. Say Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, Qulillah, katakan Allah. And Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that one of the signs of akhir zaman, when there is no mu'min left, no one will be saying Allah, Allah on earth. Dan pada akhir zaman ini dikatakan oleh Sayyidina Muhammad SAW bahwa tidak ada lagi yang mengatakan nama Allah, Allah, Allah di muka bumi ini. This is dalil that the zikr of the mu'min is Allah, Allah. Dan dalil daripada ini adalah sebuah dalil kepada kita bahwa zikirnya seorang mukmin adalah Allah, Allah, Allah. And this is why in Tariqah Naqshbandiyah, the zikr of Allah is the most direct path to Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula di dalam Tariqah Naqshbandiyah ini, berzikir dengan nama Allah, Allah adalah jalan yang sangat lurus menuju kepada Allah. Until it becomes imprinted on the heart, and that's the meaning of Naqsh. Dan sehingga terpatri di hati kita, dan itu arti daripada Naqsh. Meaning engraving or imprinting. Naqsh artinya adalah patrian atau ukiran di dalam hati kita. And band means permanent. Band artinya adalah permanen.
Alhamdulillah, for those young children growing up in tariqah, when they have early exposure, so it becomes even easier for them because they grew up with tariqah teachings and practices. Alhamdulillah, melihat anak-anak kecil yang sudah terbiasa bertarikat, itu akan memudahkan bagi mereka untuk berkembang dalam hidup mereka dalam bertarikat. So maybe for them the way is even shorter and more direct. Dan barangkali terhadap mereka jalannya akan semakin pendek untuk mendekat kepada Allah SWT, semakin singkat. But for us who are older, then it might take more effort because we have more distractions or we come late to the path. Tetapi bagi kita yang sudah beranjak dengan umur, kita mengalami banyak cobaan-cobaan, ujian-ujian, maka kita menjalaninya dengan penuh usaha yang lambat. But Allah subhanahu wa ta'ala, His generosity is not like we calculate. It's more generous than that. Tapi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangat pemurah kepada kita, maka Dia akan memberikan dengan yang lebih daripada kita bayangkan. So it might be in a moment. Bisa saja dengan kedipan mata. That Allah gives the opening of years and years and years of riyada and sacrifice and ibadah in a moment. Dan bisa saja usaha-usaha yang lakukan sebagai riadah dan pengorbanan kita yang lakukan bertahun-tahun bisa saja menjadi hanya seperti kedipan mata pembukaannya. That's the meaning of تفكر ساعة الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض in Holy Quran. And in the hadith تفكر ساعة يعني a moment's reflection, a moment's meditation can be more worthy than a whole lifetime of ibadah. Dan itu arti daripada tafakkur sa'atin yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata kita merenungkan dalam waktu yang sekejap. Dan itu bisa saja yang dikatakan sebelumnya adalah makna daripada merenungkan diri dalam sekejap itu. Because you are turning to Allah subhanahu wa ta'ala and you are asking, Ya Rabbi, I want to know you and I know that I cannot know you except if you make yourself known to me, but who am I? Who am I to meet you there? How can I meet you there? So you make reflection on your own condition as a human being, weakness, poverty, bankruptcy, and incapacity. And so at that time you can know better the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, that He is most high, most beyond what you can possibly understand or imagine. And so man arafa nafsahu arafa rabbah. So part of reflection and tafakkur is to understand how weak we are and to understand the human condition and ask for forgiveness, and at that time we understand, Allah gives us more understanding of His names and His attributes, inshallah.